عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في المراجعه على الماده الفرنسيه، وكيف كتعرفوا غادي نبداو دابا لي زيكزام عاوتاني مورا العطله. كاين اللي دوزهم قبل واغلبيه خلاوهم لهم حتى مورا العطله. بما انه الفرنسيه كاين بزاف ديال لي بي دي اف لقيتهم، قلت ناخذ اهم ما كاين فيهم وكنصاوبوا لكم على شكل الامتحان الاول في الدوره الاولى. اليوم غادي نبداو بلا غرامير، واللي هي فيها جوج دروس الاغلبيه ديال الوليدات داروهم، وفي اغلبيه ديال لي مانويل هما كيبقاو نفس الدروس ولكن كيختلفوا غير المقررات. اليوم غنبداو غنديروا لا فراز و لي برونون بيرسونيل. alors نبداو بلا première question. je complète les phrases par soit un point d'interrogation ou un point d'exclamation. alors le point عادي هذا كيكون في لا فان ديال chaque phrase. يعني la phrase المجمل il commence par quoi? Il commence par la majuscule et se termine par quoi? Il se termine par un point, soit un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Le point d'interrogation من سميتو كيبان انه كنديروه في une phrase اللي كيكون فيها une question. و لو بوين ديكسكلاماسيون هو كيكون في الجمله اللي كتكون ديال التعجب، والجمل القصيره اللي مثلا كيكون فيها غير كلمه وحده. alors نبداو بلا بروميير كيسيون. هنايا كيسكو فو فولي. alors اش من جمله هذه؟ كيسكو يعني كنسولو، يعني عندنا هنايا واحد الاداه ديال الاستفهام اللي هي كيسكو. alors quel point غنديرو هنا؟ غنديرو لو بوين d'interrogation. عندنا الجمله الثانيه موراد et مريم nos voisins sont venus nous voir. alors شنو فهمنا من هذه الجمله؟ ان موراد et مريم qui sont nos voisins sont venus nous voir، يعني جاو يشوفونا. ما كاين هنا لا تعجب لا استفهام. alors شنو غنديرو؟ un point. c'est très bien. عندنا la troisième phrase comme il fait froid. alors شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد تعجب هنايا comme il fait froid. واو شحال كاين البرد. alors غنديرو لو بوين d'exclamation. عندنا هنا silence. قلنا كاينين جمل اللي كيكونوا قصار، يعني كيكون فيهم غير كلمه وحده. مثلا هذه silence جمله وحده. alors واش من بوين غنديرو؟ بوين d'exclamation. que voyez-vous dans cet album؟ شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا l'inversion de sujet. l'inversion de sujet شنو كتعني هنايا؟ كتعني انه كاينه une question. alors غنديرو point d'interrogation. فهمتوا؟ le point d'interrogation كيكون في لا فراز اللي كيكون فيها السؤال، le point d'exclamation كيكون في une phrase اللي فيها التعجب سواء ولا في واحد لا فراز اللي كتكون عباره على كلمه وحده. وعندنا لو بوين كيكون في une phrase اللي هي عاديه. عندنا السؤال الثاني relie chaque pronom personnel au groupe de noms qui lui convient. alors هنا هذه باش عجبني هاد ليكزارسيس غادي نتعرفوا حتى على لي برونون بيرسونيل شنو كيعنيو. يعني il remplace quoi؟ par exemple je il remplace quoi؟ il remplace moi. في عوض غادي تبقى نهضروا نقولوا moi كنقولوا je. tu il remplace quoi؟ il remplace toi. ou il ou elle sans s il remplace quoi? il remplace soit un nom d'objet, un nom d'animal
ou un nom de personne. يعني اللي اصلا personne اللي ما كيكونش معانا. يعني il par exemple l'école est fermée. يعني l'école يعني جماد ماشي une personne ولا un animal. ولا بغينا نديرو ان برونو بيرسونيل في بلاصه ليكول اش غنقولوا elle est fermée. فهمتوا؟ nous il remplace quoi? nous il remplace moi et quelqu'un d'autre. moi et vous il remplace quoi? il remplace vous, toi et quelqu'un d'autre. ou il ou elle avec s c'est la même chose. il remplace soit un nom d'animal, soit un nom d'objet ou un nom de personne. يعني غير هذاك في singulier والآخر في le pluriel. مفرد والآخر جمع. alors نشوفوا هنا عندنا mon père et moi. عندنا هنايا mon père et moi. يعني عندنا moi et quelqu'un d'autre. il remplace quoi? il remplace nous. انا بغيت نبدا من هنايا حيت هادو باينين نو ال il ou vous هادو باينين. لكن هادو اللي ما باينينش. toi et ta copine يعني كاين toi et ta copine يعني جوج الناس. il remplace quoi? il remplace vous. le médecin هنا عندنا singulier alors il. la trousse هذه singulier féminin alors elle. les affaires de classe يعني هو objet ولكن pluriel alors il avec s. هنا كان وقع لي واحد الخطأ كيسحب لي خطأت هنايا وخليت غير l sans s. هنايا les arbres de la cour. les arbres de la cour عندنا هنايا pluriel féminin يعني il remplace elle avec s. دابا ندوزو la conjugaison. la conjugaison الدروس اللي عند la plupart ديال الناس هما عندهم les indicateurs du temps يعني passé présent futur وعندهم شنو اخر عندهم لاكور. سمحوا لي عندهم لاكور ديال لو فيرب avec le sujet. هنايا la première question شنو فيها recopier les indicateurs du temps dans le tableau. هنا هو لو تابلو عندنا فيه passé présent et futur. عندنا هنايا شنو هما les indicateurs du temps اللي عندنا la semaine prochaine. باش غادي نعرفوا اش من طون هنايا غادي نشوفوا عندنا هنا prochaine شنو كتعني le futur. alors غنجيو هنا وغنديروا la semaine prochaine. c'est bien. عندنا هنايا en ce moment alors en ce moment présent في هذا الوقت في هذه اللحظة en ce moment عندنا هنايا hier شنو هي hier هي البارح alors c'est le passé. عندنا هنايا après demain déjà demain là le futur après demain c'est le futur. après demain la nuit dernière يعني déjà le passé هذا يعني من هاد dernière كيبان لينا ان هاد la nuit dernière راها le passé.
عندنا tout de suite. Tout de suite هي دابا. Alors le présent. عندنا à l'instant في هاد اللحظة. Alors c'est le présent. عندنا il y a 2 jours. يعني واحد 2 jours فاتوا. C'est le passé. Deux jours. عندنا plus tard من بعد. Alors c'est le futur. Ce matin. Ce matin هاد الصباح. Ce matin c'est le présent. Autrefois. Autrefois c'est le passé. Autrefois. هادو هما les indicateurs du temps وحنا درناهم في لو طابلو ديالهم. غندوزو l'exercice الثاني. alors شنو عندنا هنايا؟ par la forme du verbe qui ne convient pas. alors on va voir quoi? on va voir le sujet et on va voir le verbe. wesh il s'accorde avec le verbe, il s'accorde avec le sujet ou non. alors شنو عندنا هنايا؟ où est le sujet? c'est je. on va voir je nage ou je nage avec ENT. c'est bien sûr je nage يعني خصنا نضربو على nage avec ENT. l'oiseau se nourrisse ou là se nourrit. automatiquement هنايا عندنا l'oiseau c'est singulier un oiseau. l'oiseau وهنايا عندنا ENT يعني ما غتمشيش معاه. se nourrit. les clientes. شنو le sujet? c'est les clientes. عندنا هنايا féminin pluriel. ouvre ou là ouvre يعني مادام عندنا le pluriel شي لي وعندنا في الاخر s alors je barre ouvre. la porte s'adresse ou s'adresse le même sujet les clientes. Dima je barre s'adresse avec e. à la boulangère. elle lui passe ou passe. je barre passe. je laisse passe avec ENT. leur commande. des exercices qui sont très très simples. هذا الجزء الأولاني. الجزء الثاني اشنو عندنا فيه؟ عندنا فيه le vocabulaire.